السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہی محلے کے وہی افراد اور وہی ان کے مسائل۔ نہیں جنید میاں، وہی مسائل کہاں سے آ گئے؟ یہ تو وہ مسئلہ ہے جو آپ کو پہلی دفعہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا جی کھٹا ہو جائے گا اس شخص سے، ایسا بےہودہ آدمی ہے۔ کیا کیا ہے بھائی دیکھیے کیا وقت آ گیا ہے، لوگوں کو اپنی غلطی دوسرے پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میاں صبح صبح یہ جو پھیری والے آ جاتے ہیں، یہ سبزی بیچنے والا آ جاتا ہے، یہ پریشر کوکر ٹھیک کرنے والا آ جاتا ہے، ردی خریدنے والا آ جاتا ہے۔ لطیفی بھائی 9:45 تے آلو چنے والا آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں، لوگ کہیں آئیں گے پھیری والے تو ہم اپنے مسئلے حل کریں گے، خرید و فروخت کریں گے۔ غالباً آپ لوگ 3-4 بھول گئے ہیں، کلفی والا، گول گپے والا، یہ سب لوگ بھول گئے ہیں۔ تو آتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے، ہماری سہولت کے لیے آتی ہے۔ آپ کو دروازے کے اوپر اگر آئس کریم مل رہی ہے تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ یہ صبح صبح آ جاتی ہیں جی، آ کے نیند خراب کر دیتی ہیں نواب صاحب۔ کتنے بجے لوگ آتے ہیں سارے؟ جنید صاحب 9 بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں پھیری والے، نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ چختائی سے خدا کا نام لے، 9 بجے کون سی نیند میں خلل پڑ جاتا ہے؟ 9 بجے پوری دنیا میں کاروبار زندگی اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ آہو تے ہور کی 9 بجے تک تے میرے بٹ سب 3 واری ناشتہ کر لیندے نے۔ مقدس کیوں میں نظر لگانی ہے؟ ہاں جی، اور اگر 9 بجے نیند نہ آ جائے تو چوتھی دفعہ بھی کر لیں۔ ہاں جی، اوے بٹ صاحب پاویں 20 بار ناشتہ کر لین، یہ کہڑے تیاترا ناشتہ کرتے ہیں؟ یہ تو چاہ پی کے اتوں لسی پی لیندے۔ بابر بھائی ہن تسی نظر نہ لا دینا میرے بٹ صاحب نے۔ اسے نظر نہیں لگے گی، اسے کسی دن گاڑی لگے گی، گاڑی اس طرح یہ سڑک کے درمیان چل رہا ہوتا ہے نا۔ بڑی گل جنید میاں کچھ عرصہ پہلے آپ کی بھاوج نے گونگئی نکالیے۔ اچھا جی، جنید میاں آپ کی بھاوج نے حلوہ پوری بنائی کہ بھائی محلے میں بانٹ دیجئے۔ ہم 11:30 بجے حلوہ پوری لے کے موصوف کے گھر گئے ہیں دینے کے لیے۔ ہم تو پیاری کرتی ہیں بھائی، یہ نفرت کے قابل ہیں مگر ہم پیاری کرتی ہیں۔ حلوہ پوری لے کے 11:30 بجے پہنچے ہیں موصوف کے دروازے پہ، آدھا گھنٹہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اندر سے موصوف ایک بڑی سی نکر پہنی ہوئی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پہنی ہے یا اس میں گر گئے ہیں۔ آنکھیں ملتے ہوئے کہہ رہی ہیں لطیفی صاحب صبح صبح ہی آ گئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی 11:30 بج گئے ہیں۔ کہتی ہیں یہ صبح صبح یہ اور کیا ہے؟ 11:30 بجے کی صبح تو نہیں نا؟ گونگئی نکالو۔ اچھا جی، جنید صاحب ان لوگوں کو کیا پتا ماڈرن لائف کے مسائل کا، یہ تو سر شام ہی خراٹے لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آتا ہوں ذرا لیٹ نائٹ، 3-4 بج جاتے ہیں، اس لیے ذرا لیٹ اٹھتا ہوں۔ نہیں تو کیوں 4 بجے آتے ہو؟ فیکٹری کے مالک ہو یا وہاں چوکیدارا کرتے ہو؟ جنید صاحب 4 بجے موصوف تشریف لاتے ہیں، ہارن پہ ہارن بجانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد دے تیرے کی کبھی دروازہ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی اونچا اونچا آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اپنے نوکروں کو۔ بھائی تم اگر 4 بجے فارغ ہوتے ہو تو محلے داروں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کون سا آپ کے کاروبار میں حصہ ڈالا ہوا ہے؟ تو اور کیا ہماری نیند حرام ہو جاتی؟ گونگئی نکالیے۔ اچھا جی، غلطی ہو گئی۔ لطیفی صاحب وہ سیاپا تو انہوں نہیں پہندا جو مینوں پہندا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ میری ایک کاری اکھ کھل جائے نا جی، مینوں دوبارہ بھوک لگ جاندی ہے۔ بہرحال پھیری والے گلی میں نہیں آئیں کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر پھیری والوں کی وجہ سے آپ کے محلے داروں کو ایک سہولت مل جاتی ہے، ان کے دروازے پہ مختلف چیزیں مل جاتی ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ گے۔ سب سہولت نہیں ہے، ان لوگوں کی سستی ہے۔ بھیا آپ لوگ اگر صبح اٹھ گئے ہو تو بازار سے جا کے سودا سلب لو، جہاں سے اچھا بھی ملتا ہے اور سستا بھی ملتا ہے۔ بس کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مشہوری کرنے کی۔ وہ رفیق میاں جو آتے ہیں ادھر سبزی دینے کے لیے گلی میں، وہ بھی سستی سبزی دیتے ہیں اور بھلا آدمی ہے، کسی وقت پیسے نہ بھی ہوں تو ادھار بھی کر لیتا ہے۔ تو پھر کیا فائدہ؟ وہ پیسے لینے کے لیے آپ کی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے۔ ابے جرت ہے کسی کی بے عزتی کرے؟ وہ تو ہمارا رشتہ دار ہے، اس لیے وہ تھوڑا فرینک ہے ہمارے ساتھ۔ جنید میاں بات اصل یہی ہے کہ موصوف ساری رات ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھی رہتی، بیٹا موصوف کا ساری رات گاڑی میں باہر گھومتا رہتا۔ بھائی رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے، آ کے سو جاؤ، صبح اٹھ کے اپنا کام کاج شروع کرو۔ کس نے کہا ہے ساری رات ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہو؟ بہرحال جنید صاحب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ان پھیری والوں کو روکنے کے لیے گلی کی نکر پہ گیٹ ضرور لگے گا۔ تو کون لگائے گا گیٹ؟ دیکھ لیں گے، ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ہم نے کوئی مکان قبضہ نہیں کیا ہوا،
खरीदा हुआ है और अल्लाह के फजल से उस वक्त खरीदा था जब 13,000 का प्लाट था। नहीं बाकी आपको अकेले को ये इख्तियार किसने दे दिया कि आप गेट लगाने या ना लगाने का फैसला करें? ये आलिया ने मोहल्ला मिल के मुशावरत से ये फैसला करें तो फिर ठीक है। जुनैद साहब गेट शेड के हक में तो मैं भी नहीं हूँ। तुझे क्या तकलीफ है भाई? वो चुगताई साहब मेरी दुकान की सारी सप्लाई उधर से आती है। और जाने दो इतनी तुम्हारी सप्लाई, साइकिल पे जाते हो और 2 शापरों में सारे महीने की सप्लाई ले आते हो। जुनैद अंकल इनसे सुन ले, इनसे पूछे दाल है तो कहते हैं ये जनरल स्टोर नहीं है, बाबर चाचू से पूछे बुक दे दो तो कहते हैं ये बुक शॉप नहीं है, इनसे मांगे अगर धागा है तो कहते हैं ये कोई दर्जी की दुकान है, तो सप्लाई काहे की? अबे तू बीच में मत बोल। ओ बच्चे हो तो बच्चे रहो, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਅਪ ਤੇ ਕਸੂਰੀ ਪੂੜੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ। अच्छा भट्ट साहब की तबीयत खराब हो तो कसूरी पूड़ी खाते हैं। ਉਹ ਜੀ ਕਸੂਰੀ ਪੂੜੀ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੂੜੀ ਤੇ ਲਾਤੀ। तो कोई एहसान नहीं किया पूड़ी पे बट की फोटो लगा दिए तो उनकी फैक्ट्री चल ही बट के सर पे रही है। हाँ जी। जितना माल बनाती हैं बट को ही सप्लाई करती हैं, या बट को सप्लाई करते हैं माल या बाकी दुबई भेज देते हैं। हाँ जी। ਔਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾ ਨੂੰ। ਕਸੂਰੀ ਪੂੜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਰੈਪਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਕੱਪ ਲਏ ਜੇ। चुप कर जाओ जुनैद साहब, ये जो मर्जी कर लें, अब गेट भी लगेगा और 7 कैमरे भी लगेंगे। ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਕੈਮਰੇ। बट कैमरे न लगने देना, सारे मोहल्ले की बदनामी हो जाएगी। बट ने तो हर ठेले पर से चीज उठानी होती है, सीसीटीवी कैमरे में फिल्म बन गई तो बदनाम हो जाएगा मोहल्ला। हाँ जी। अभी पिछले हफ्ते 21वें ग्रेड का ऑफिसर पकड़ा गया है, तू क्या चीज है? चुगताई साहब आप अकेले क्यों गेट लगाने पे बज़ेद हैं? बस जी चौधरी बनते हैं मोहल्ले के। तो और क्या, घूंघट निकालिए। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਟ ਵੈਲਡ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। जुनैद साहब, गेट लगवाने की असल वजह यह है कि फेरी वालों की आड़ में वहां नशई भी आएंगे, चोर भी आएंगे, फकीर भी आएंगे। जब कैमरे लगे होंगे तो सब वॉच होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बू, मेरे इतनी नस्ली कोई मुर्गे उठा के ले गए, अगर कैमरे होते तो वो पकड़े जाते। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਸਲੀ ਕੁੱਕੜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। चलो मोहल्ले वाले बात करें, अब तो मोहल्ले के दुकानदार भी हम पे बात करने लग गए। आज दुकानदार ना बोले, मोहल्ले वाले तो बोलेंगे। कैमरा नहीं लग सकता गली में। कैमरा लगेगा, मैं बता दूं। देख लूंगा जब लगेगा, घूंघट निकालिए। अच्छा जी। जुनैद मियां आपकी भावच गली में फिर रही होती हैं, अगर कैमरे लग गए ऊपर तो घूंघट किस तरह निकलेगा? भावज गली में क्यों फिर रही होती हैं? भावज है मुर्गी है। जुगत कर रहे हैं, जवाब दीजिए जुगत का। अच्छा जी, असल में ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी आंख मुझे देखे ये बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कैमरे की आंख क्यों ना हो। हमने जुगत कहा था, आपने जज्बात बताने शुरू कर दिए। जी क्या कहूँ। अच्छा मेरी बात सुने चुगताई साहब, ये जो गेट या कैमरों का मसला है, ये बादी नज़र में आपका ठीक मुतालबा लगता है जो आजकल लॉ एंड ऑर्डर के हालात चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बाकी जो अहलियान मोहल्ला है वो भी आपके हम आवाज़ हों। मुशावरत के बाद इस तरह की कोई मतलब, अगर बाकी अहले मोहल्ला जो है वो नहीं चाहते और आप ज़बरदस्ती धोस और धांधली करके एक काम करवाना चाहते हैं। हाँ, ये वही ना बात, देखा ना, हमने कहा था ना, जुनैद मियां घरेलू आदमी है, मोहल्लेदारी को समझते हैं, ये लाजमन हमारे मसले को निपटाएंगे। थैंक यू। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, इस तरह का छतरा गली में बंधा होता है। हाँ जी। क्या फजूल बात कर रहे हैं। ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो अपनी इतनी प्यारी भावज को मुर्गी बना के गली में फिराया था, वो क्या था? अच्छा किया, बदला ले लिया। देखिए ये गेट और कैमरे अगर आपने लगवाने हैं तो सारे मोहल्ले को एतमाद में लेना होगा। जुनैद साहब गेट और कैमरे लवा रहे ने, गली दी नुक्कड़ दे उत्ते एक बल्ब ते लवा नहीं सके। चलो रहने दो बल्ब, तुमने कौन सा नीचे बैठ के एफए की तैयारी करनी होती है। जुनैद साहब, बल्ब हाथ लगवाऊं? जब भी मोहल्ले में कोई काम करने लगता हूं, ये गरीब लोग फड्डा डाल देते हैं। ओ गरीब केनू आख्या ही, साडे को अपनी 70 है। आपने क्या गरीब गरीब की रट लगाई हुई है? आपको अपनी दौलत का अगर इतना ही नशा है तो किसी अमीर इलाके में जाके घर ले ले। कहाँ लेगा ये अमीर इलाके में घर? इस इलाके में ये गरीबों को नहीं जीने देता, उधर चला गया तो अमीरों ने इसे नहीं जीने देना। क्यों? जो गाड़ी लेके ये हमारी गली में शू शू करता फिरता है, उस तरह की गाड़ी अमीर इलाकों में बावर्चियों ने रखी हुई है। हाँ जी। खैर ऐसे तो ना क्या है ना, बहरहाल वो
फैक्ट्री के मालिक हैं। ये भी तो कभी पूछ लें कि फैक्ट्री है किस चीज की। हाँ, वैसे आपकी फैक्ट्री है किस चीज की? फैक्ट्री तो वैसे ही नाम रखा हुआ है, एयर कूलरों की खस बदलते हैं। नहीं लतीफी साहब, डबल बिजनेस है। गर्मियां ਨੂੰ ਖਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ रूह पेंजदे ने। अपनी जुबान को लगाम देते हो कि नहीं? ये झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ आराम से। यार बात बात में खड़े क्यों हो जाते हैं लड़ने के ਨਹੀਂ लिए? ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਲੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एहसान फरामोश लोग। एक दफा लतीफी साहब का एक्सीडेंट हो गया, इन्हें खून की अशद जरूरत थी, मैंने खून दिया, कीमती खून, ओ नेगेटिव। खून भी नेगेटिव, बंदा भी नेगेटिव। इस पूरे महल्ले च सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पॉजिटिव आदमी हैं। खून दे दिया ओ नेगेटिव, कोई एहसान नहीं था किया। जूस भी तो हमने तुम्हें पिलाया था, खून की एक बोतल दी जुनैद मियां और जूस के 2 डिब्बे ले लिए। कहने लगा हमारा बेटा खून निकलता हुआ देख रहा था, उसका जी घबरा रहा है, उसे भी जूस पिलाइए। हाँ जी। चाचा जान, मैं इसलिए नहीं घबरा रहा था कि खून निकल रहा था, मैं इसलिए घबरा रहा था कि कहीं वो खून आपको रिएक्ट ना कर जाए। क्या मतलब यार? सही कह रहा हूँ, मेरे अब्बू का खून मेरे मामू को लगा तो उनका आधा धड़ मर गया था। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 80 लाख के लगभग पाकिस्तानी बैरून मुल्क आबाद हैं, उनमें भी अब पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करने का जो रुझान है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले आपको याद है कि पाकिस्तानी मसाले, पाकिस्तानी अचार, पाकिस्तानी फल के लिए वो बेताब होते थे, लेकिन अब उन्होंने भी डिफरेंट ऑप्शंस यूज करना शुरू कर दी हैं, यानी उस एक्सपोर्ट में भी फिर कमी वाक़ई होनी शुरू हो गई है। यार पाजनैद कुछ अरसा पहले तो कहीं जाते थे ना, तो वो बड़े फख्र से बताते थे जी ये जापानी स्त्री है साडी, या ये जापानी फ्रिज है। अब तो फ्रूट वाली दुकान पे जाएं तो दुकानदार बड़े फख्र से बता रहा होता है जी ए जनाब न्यूजीलैंड दा सेब है, ए चाइना दा सेब। कहाँ गया वो पाकिस्तानी सेब? अच्छा, तुमने कभी चाइना या न्यूजीलैंड का सेब खाया है? उसमें कोई टेस्ट नाम की चीज होती है? कुछ भी नहीं। ये तो एक तरफ कर दो ना, टेस्ट तो अल्लाह के फजल से वाकई पाकिस्तान के फ्रूट जैसा किसी में भी नहीं है। मगर कहने का मतलब ये है कि हमारे फ्रूट सब्जियां जो हमारे फल थे वो किधर चले गए कि यहाँ न्यूजीलैंड का या चाइना का सेब मंगवाना पड़ गया। सेब तो हमारे पास ही को मेरा ख्याल है को 7-8 किस्म के होते थे, ज्यादा किस्म के होंगे, मगर हमारे सामने जो बिका करते थे काला कोल्लू पाकिस्तान का, बड़ा क्लास का, फिर पहाड़ी काला कोल्लू। तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे, ये सिर्फ 2 सेब जो तुमने बताए ना, चाइना और न्यूजीलैंड का सेब, ये पाकिस्तान में $8 करोड़ के बिक रहे हैं जी। $8 करोड़ की हमारी सिर्फ इन 2 सेबों की इंपोर्ट है। वही मैं आपको काफी दफा याद करवा चुका हूँ, एक दफा फिर याद करवाता हूँ। तजारती खसारा याद है ना? पता क्या मैंने बताया था क्या होता है कि हमारी जो इंपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है उनमें जो फर्क है वो हमारा कितना है? $34 अरब। और $34 अरब का जो हमारा तजारती खसारा है उसकी एक बड़ी जो वजह है वो ये खाने पीने की चीजें भी है, जिसके हम पिछले मेरा ख्याल है 2-4 साल के दौरान बहुत ज्यादा आदी हो गए। हाँ जी, कभी सुना ही नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि 2-3 साल ना तो है वखरा ही, पहले न्यूजीलैंड का सेब सुनना शुरू हुए थे, अब को 1.5 साल हो गया चाइना का सेब। $1 अरब की हम सिर्फ सब्जियां और फल इंपोर्टेड खाने के आदी हो चुके हैं। $1 अरब के। इवन मतलब बंदा सुन के हैरान रह जाता है कि हम कद्दू भी अब इंपोर्टेड खाते हैं, कद्दू भी। अंदाजा करो यार, मतलब पाकिस्तान में कद्दू की बहुतात है। और सेब भी पूरा साल अवेलेबल होता है पाकिस्तान का आपको, मतलब ये जो बाहर से आता है ये भी तो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ सेब है ना। तो हम अपना जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ सेब है वो हम डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। और चाइना और न्यूजीलैंड का सेब, ये जो मैंने कहा था ना, टेस्ट में वाज़े फर्क है, लेकिन हम पता है आदि किस बात के हो गए, ये हम ना देखे थे कि ये जो बड़े बड़े स्टोर्स आ गए ना, इसमें जब आप वो सब्जियों के और फ्रूट्स के सेक्शन में जाते हो ना, तो लोग एक दूसरे के देखा देखी ये इंपोर्टेड सब्जी और फल खरीदना शुरू हो गए। $1 अरब से तजावज करेंगे हम, सिर्फ फल और सब्जी $1 अरब की। और ये मैं माफी चाहता हूँ हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो जाती हैं ना जी शॉपिंग के लिए, उन बेचारियों को पता नहीं क्यों इस कॉम्प्लेक्स से वो क्यों नहीं निकल रही कि इंपोर्टेड चीज बड़ी बढ़िया होती है। चूंकि ये ज्यादातर खवातीन ही जाती हैं इन बड़े स्टोरों में शॉपिंग करने के लिए, उनको मेरा ख्याल है इस बात का एहसास होना चाहिए और अपनी
प्रोडक्ट्स पे फख्र करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं नहीं। जाएं आप बाहर के लोग जो हैं, जो बाहर सेटल्ड हैं, कुछ लोग पाकिस्तानी, उनसे जाके पूछें, तरसते हैं, खुदा की कसम तरसते हैं पाकिस्तानी फ्रूट को। वो कहते हैं जी कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ, 20 साल हो गए ने उथे टुर गए हैं, ਇਹੋ ਜਿਹਾ अंगूर ही नहीं कदी खाता जनाब। इस तरह का ਉੱਥੇ ਕੇਲੇ ਫਿਕੇ ਨੇ। अकेले ही फिके ने। हाय 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 हाय, क्या अच्छी बात तुमने की है गौरी। हर चीज फिकी फिकी सी है, खरबूजा लगता है, सारा कुछ ही खरबूजा। यानी तुम अंदाजा करो कि अगर हम सारी खाने पीने की प्रोडक्ट्स में उनकी इंपोर्ट का अंदाजा लगाए ना, जिसमें मतलब चिकन, बीफ, मटन, अंडे, कभी सुना था कि अंडे इंपोर्टेड अंडे हम खा रहे हैं? इंपोर्टेड अंडे, ये अगर चॉकलेट्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं खाने पीने की, ये तकरीबन $6.25 अरब से भी ज्यादा है। $6.25 अरब हेल ऑफ अमाउंट यार। और हम दावा करते हैं कि जनाब हम दूध की पैदावार के हवाले से दुनिया में, कोई कहता है तीसरे नंबर पे, कोई कहता है चौथे नंबर पे, और गोश्त की पैदावार में भी टॉप 10 कंट्रीज में हमारा शुमार होता है गोश्त की पैदावार के हवाले से। तो हमारी जो खाने पीने की एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी है? इंपोर्ट तो $6.25 अरब है ना, एक्सपोर्ट हमारी मुश्किल से 3 अरब, $3.5 अरब के लगभग है। इस तरह हम खाने पीने की जो अशिया है ना, उसमें भी जिस तरह हम ये तजारती खसारा है ना, हमारा $2.5 अरब है। अंदाजा करो कितने अफसोस होता है ये। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हैरान मैं ये हूँ कि इतनी ज्यादा ये चीजें आती हैं खाने पीने की भी बाहर से, तो महंगी उससे ज्यादा होती जा रही है। ये पता नहीं क्या चक्कर है। मेरा ख्याल है कि मैं अपने तक ये सोचता हूँ कि बाहर से जो चीज आती है वो जाहिर है किराया शराया ये वो पाके इधर जितने की पड़ती है। न्यूजीलैंड तो बहुत ही दूर है, वहां से सेब मंगाते हैं। देखो हाँ जी, हाँ जी, वो तो बंदा आवे तो बेचारा सेब बन जाता, सेब आंदा तो बेर ही बनता होना। कितने के मीठे हो गए न्यूजीलैंड के सेब, वो तो कापी नहीं कोई जीते। बिल्कुल ठीक तुम कह रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि ये वो चूंकि अखराजात उस पर ज्यादा पड़ जाते हैं और वो चीज जो है वो महंगी होती है। फिर यहाँ की जो अपनी पैदावार है वो लोग भी उनकी देखा देखी कहते हैं कि चलो 5-10 घट रखो, असी भी बताओ। अच्छा, इससे भी ज्यादा तो मैं अफसोसनाक बात बताऊं, वो ये है कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि पिछले 2-4 साल के दौरान ये इस रुझान में इजाफा हुआ है इंपोर्टेड चीजें खरीदने में खाने पीने के हवाले से, तो 2012-13 में, यानी आज से आप 5 साल पीछे चले जाएं, तो हम जो चीजें खाने पीने की एक्सपोर्ट करते थे वो ज्यादा थी और जो इंपोर्ट करते थे वो कम थी। यानी हम गालिबन $57 करोड़ के फायदे में थे। और अब हम रिवर्स है, और मतलब खसारा जो है वो भी अब कोई करोड़ों में नहीं है, अरबों में चला गया। आप याद करें ना कि हमारे बचपन में, मुझे याद है 7 करोड़ आबादी भी मैंने सुनी हुई है, 9 करोड़ भी सुनी हुई है, फिर 10 करोड़ हो गई, बड़ा रौला पड़ गया, 11, 12, 10 करोड़ तो बड़ी मशहूर है, 16, 17, 18, 21, 22 पे पहुंच गई। 22 करोड़ आबादी हो गई है। जिस तरह बिजली में हमारे सत्यानाश हुआ है ना जी, पैदा की थी कोई नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा किए ना। अवाम इतनी बढ़ गई है और जाहिर है जो भी पैदा होगा, जो दुनिया पे आएगा, उसने खाना पीना भी है, उसने बिजली भी इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना जी। वो जिस तरह बाकी चीजें घट गई हैं, उसी तरह फ्रूट, सब्जियां, ये वो, हम इन शोबों में भी कुछ ऐसा को हमने नहीं कारनामा किया कि हम 22 करोड़ को पूरा कर सकें। अच्छा, मैंने इस ज़मन में ना जो लाहौर चैम्बर के साबिक सदर हैं अब्दुल बासित साहब, उनसे बात की तो उनका गुमान ये है, कहने लगे कि जो बुनियादी फ़र्क डाला है ना, ये इस कल्चर के यानी तब्दीली ने डाला है। ये जो कल्चर है ना बड़े शॉपिंग मॉल्स का, 10 रुपए वाली मिर्चें हम 200 रुपए में खरीदते हैं और फख्र के साथ खरीदते हैं, जिस मिर्च का कोई जायका नहीं है, जिस मिर्च में कोई तेजी नहीं है। पाकिस्तानी मिर्च तेज होती है पाकिस्तानी बीवियों की तरह, लेकिन बंदा जो है वो कहता नहीं मैंने इंपोर्टेड मिर्च खरीदनी है। बस बीवियां तो अकेले लोग। असल में होता ये है पाज जुनैद, ये अब्दुल बासित साहब वही है ना जिन्ना दा चीनी दे कापर का मुंह, बड़े अच्छे आदमी हैं, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, मुंह छड्डो परंतु सी। अच्छा सर, इसकी एक वजह ये भी है कि उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, साफ सुथरा करके उनको पैक किया जाता है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसे लाए और उसे वैसे पका। और मेहनत से हमारी खवातीन की वैसे जान जाती है। नहीं, वैसे हमें ये सोचना चाहिए, यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, यहाँ के जो किसान हैं, या यहाँ के जो सब्जी मंडी के लोग हैं, उनको भी चाहिए मेरे उथे आलू ही तो ही जान देने, बाकी सब्जियों को भी साफ सुथरा करके अच्छी पैकिंग में चमकदार तरीके से उनको पेश करें,
تاکہ خواتین جو ہیں خریدنے والی وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوں. اچھا ایک اور جو ہم امپورٹ کم کرنے اور ایکسپورٹس بڑھانے پہ زور دے رہے ہیں اور خاص طور پہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی, اس میں ہمارے دیکھو 80 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی بیرون ملک آباد ہیں, ان میں بھی اب پاکستانی اشیاء استعمال کرنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے آپ کو یاد ہے کہ پاکستانی مسالے, پاکستانی اچار, پاکستانی پھل کے لیے وہ بےتاب ہوتے تھے, لیکن اب انہوں نے بھی ڈیفرنٹ آپشنز یوز کرنا شروع کر دی ہیں, یعنی اس ایکسپورٹ میں بھی پھر کمی واقع ہونی شروع ہو گئی ہے. میرا خیال ہے یہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ان پاکستانیوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ پاکستانی مصنوعات اور خاص طور پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن کے وہ دیوانے ہوا کرتے تھے یہاں رہتے ہوئے بھی اور وہاں جا کر بھی, میرا خیال ہے کہ ان کو ہر صورت میں پاکستانی مصنوعات اور پاکستانی پھل اور فروٹ سبزیاں یہ چیز پریفر کرنی چاہیے. ایسے میں معافی چاہتا ہوں, یہاں بھی جیا والی بات ہی ہے, جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں نا چیزیں, اس کا معیار بھی تو پھر دیکھنا چاہیے. پہلے کوئی اور آپشن نہیں تھی ہوتی, چونکہ لون مرچاں ہلدی گورا تو استعمال نہیں کرتا. اب وہاں پہ یہ ہو گیا ہے کم از کم کہ ہر چیز, ہر مسالہ, ہر دیسی چیز برِ صغیر کی جو ملنے والی یا خریدنے والی ہے نا جی, وہ انڈیا سے, بنگلہ دیش سے جانا شروع ہو گئی, اور اب وہاں پہ 2 3 4 آپشنز موجود ہوتے ہیں. اب جو وہاں پہ خریدنے گیا ہوا ہے نا جی, انہیں تے ٹکٹ خرچی سی تے اوتھے گیا سی, ایتھوں سانو مفت تے پی آئی اے لے کے نہیں سی گئی. وہ اپنی ذمہ داری پہ اپنے پیسے پہ گئے ہوئے ہیں, اس لیے وہ کمپٹیشن میں آ کے دیکھیں گے ضرور کہ کون سی چیز سب سے بہتر, خوبصورت, اچھی ہے, صاف ستھری ہے, ہم وہی خریدیں. لیکن میں پھر وہی بات پہ, اپنی بات پہ زور دوں گا کہ پاکستانیوں کا پھر بھی فرض بنتا ہے. میں نے خود ایک بڑے سپر سٹور, لاہور کے ایک بڑے سپر سٹور میں چائنیز پروڈکٹس پریفر کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ کہتے ہوئے کہ یہ چائنا کی ہے اس لیے ہم خرید رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستانی مصنوعات کو بہرحال پریفر کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, اور جو بھیجنے والے ہیں باہر چیزیں, ان کو بھی میرا خیال ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ باہر ساڈی عزت بھی عزت بھی رہے اور پاکستانیوں کا اعتماد بھی قائم رہے. کلین دیکھو نا یار, پوری دنیا میں پاکستان کا کلین نمبر 1 تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, نمبر 1 30 سال پہلے. اب جو پاکستانی کلین ہے انہوں اندر کدھر سٹے آندا ہے. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جس کوالٹی کا قالین کسی نے مانگا ہے یا جو دکھایا گیا ہے وہ ادھر نہیں پہنچا, اگلے ہولی ہولی پر ہٹ گئے نے. دوسرے ملک جو ہیں انہوں نے فٹافٹ دیکھا کہ موقع ہے, وہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کوالٹی خراب کر بیٹھے ہیں. او مائی گاڈ, کب چمکیں گے تارے, کب کھلیں گے پھول, کب ہمارے آنگن میں روشنی پھیلے گی, کب ہمارا فروٹ سبزیاں باہر جائیں گے. یہ کو وطن کی محبت میں نہیں پوچھ رہا, اصل میں اس نے فروٹ والے کریٹوں میں گھس کے باہر کے ملک میں جانا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا اسی مالی ہیں, لو میں ساری زندگی ٹیچر سمجھدا رہے ہیں. اوے کتاباں لدن والے ریڑے. آج ورلڈ ٹیچرز ڈے کے موقع پہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف سبجیکٹس کے چند اساتذہ کرام. بہت شکریہ جنید صاحب, آپ نے بلایا ہے, مگر تھوڑی مایوسی بھی ہوئی ہے. کس بات پہ؟ چونکہ راستے میں ہم تو سوچ رہے تھے, شمس صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مجید آج ٹیچرز ڈے ہے, آج تو لازماً وہاں پہنچیں گے حسب حال کے پروگرام میں, تو وہاں چینل والے ہم پہ پھول پھینکیں گے, گلوں میں ہار ڈالیں گے. مگر الٹا ہی سسٹم تھا, ہمیں باہر ریسیپشن پہ 10 گھنٹہ بٹھائے رکھا انہوں نے. نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کے لیے چائے کا اہتمام ہے, کیک کاٹیں گے اس کے بعد. نہیں, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جنید صاحب. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کے فضل سے ہم نے ہمیشہ بے لوث خدمت کی ہے. ویسے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیچرز ڈے پہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایسا اہتمام ہونا چاہیے, ایسی تقریبات ہونی چاہیے بچوں کے لیے اور ٹیچرز کے لیے, جس میں بچوں کو یہ احساس ہو کہ ٹیچرز واقعی قابل احترام ہستی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں اور ان کا احترام بڑا. اچھا سر, ویسے میں نے دیکھا ہے جن ٹیچرز کو میں جانتا ہوں, میری فیملی میں بھی بہت سارے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں, وہ ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے جب وہ اپنے کسی شاگرد کو دیکھتے ہیں کہ فلاں مقام پر پہنچا ہوا ہے, بیوروکریٹ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, تو ان کی خوشی جو ہے وہ دیکھنے کے لائق. ظاہر ہے جنید صاحب, جب ایک مصور پینٹنگ بناتا ہے, تصویر بناتا ہے,
تو جب وہ کسی بلڈنگ میں کسی پریمیسز میں اس کی تصویر اسے لگی ہوئی نظر آتی ہے تو لازماً وہ دائیں بائیں کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی بنی ہے۔ اچھا مجید صاحب اسی پینٹر ہیں؟ میں تو ساری زندگی یہی سمجھ رہا کہ اسی ٹیچر ہیں۔ اور تینوں بندہ گھگو بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایڈا گھگو ہوندا ہی نہیں۔ اتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اور میں نے ایک مثال دی ہے، میں نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جو شاگرد ہوتا ہے استاد کا، طالب علم ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویر ہوتی ہے۔ جب وہ کسی اچھی جگہ پہ لگی ہو، جب کسی اچھے پریمیسز میں لگی ہو، اچھی کرسی پہ بیٹھا ہو شاگرد، تو پھر استاد کو روحانی خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو جنید صاحب ساری زندگی ہمارے پاس تو یہی احساسہ رہا ہے۔ یقین کیجئے ہمارے جو طالب علم ہیں، ہمارے جو ہاتھوں کے بچے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو وہی خزانہ ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیچر کے جتنی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے گورنمنٹ، اس حوالے سے اگر سوچنا شروع کرے تو پھر تو میرا خیال ہے اے بھائی ہوراں دی نیری گردن ہی نہیں سیر بھی وچ وڑ جائے۔ جنید بیٹا میرے ہاتھوں کے پڑے ہوئے بچے الحمدللہ ڈاکٹر نہیں بنے ہیں۔ اگر ڈاکٹر نہیں بنے تو میڈیکل سٹور ضرور کھولا۔ نہیں جی، اگر کوئی میڈیکل سٹور بھی نہیں کھول سکا تو کم از کم سٹور کے اوپر گارڈ ضرور لگا۔ یعنی میڈیکل لائن چھوڑی نہیں۔ بالکل بڑی بات ہے۔ دیکھو یہ تو طالب علم کے آگے نصیب ہوتے ہیں۔ جی مجید صاحب، جس نے جتنا محنت سے پڑھنا ہے اس نے اتنا پھل پانا۔ مالی دا کم پانی پانا سر، اصل بات یہ ہے۔ سر آپ کے شاگرد بھی اعلیٰ عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے میرے تو ایسے ذہین شاگرد ہیں میرے سے پڑھے ہوئے، جو دو میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ ریفل صاف کر لیتے ہیں۔ بہت ہی سادے ہو تم شمس۔ ہو شدائیہ، وہ جو اس دن دو تمہارے سٹوڈنٹ تمہیں ملنے آئے ہوئے تھے، وہ جن سے تم نے پوچھا تھا کہ یہ ریفل صرف پکڑی ہوئی ہے یا صاف بھی کر لیتے ہو، اور وہ میجر ہیں، وہ تو تمہارے ادب میں تم ان سے پیار کر رہے تھے۔ شمس سادہ آدمی ہے جی ماشاءاللہ۔ بچے اس کے دو سٹوڈنٹ میجر اس کو ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جنید صاحب ہر شعبے میں اللہ کے فضل سے ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جا کے جب بھرتی ہوتے ہیں تو یقین کیجئے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہاں اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی ناکام بچہ ملتا ہے، بخدا ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہماری اپنی اولاد رہ گئی ہے بیچاری، کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچی۔ بالکل ایسے ہی جیسے مالی کا سارا باغ ہرا بھرا ہو اور باغبان جب ایک پودے کو بھی بیچ میں سوکھا ہوا دیکھے، جو سڑ گیا ہو، اس کو دیکھ کے جیسے دکھ ہوتا ہے، باغبان کو، مالی کو جیسے دکھ ہوتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے اس بچے کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے جو بیچارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسی مالی ہیں؟ لو میں ساری زندگی ٹیچر سمجھدا رہے ہیں۔ اوہ کتاباں لدن والے ریڑے، میں مثال دیتا ہوں تم اس پہ پکے ہو جاتے ہو۔ اصل میں یہ اشتیاق صاحب میرے دوست ہیں، بڑے بیسٹ فرینڈ ہیں، اور بہت ہی پولے آدمی، بہت پولے، ایسا پولا آدمی جی۔ ایک دفعہ اس کا ایک شاگرد کہیں ایسا جو لگا ہوا تھا، وہ احتراماً اس کو سلام کرنے آیا۔ لو جی وہ اس کے کلاس روم کی طرف جب آ رہا تھا، اس نے دوڑ کے کلاس روم کی اندر سے کنڈی لگا دی۔ گھر بابی کو فون کر کے کہتا ہے اپنے والد صاحب کو فون کر کے بتاؤ میں پکڑا گیا ہوں۔ وہ سٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا سر آپ کے سسر کیا کرتے ہیں؟ کہتے جی وہ منتاں بہت اچھی ہیں کرتے۔ سو جنید صاحب بات یہ ہے کرنے والی کہ ٹیچرز کو میرا خیال ہے وہ احترام ملتا رہے جو اس کا حق بنتا ہے، تو اس کے لیے وہی کافی ہے۔ ہاں جی، فیس نہ ملے، نہ صحیح تنخواہ نہ ملے، کوئی بات نہیں، احترام نہ ملے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تنخواہ نہیں گل بھی انہاں دی ہوئی جی۔ تنخواہ بھی بہرحال ضروری ہے، معقول تنخواہ ضروری اور ہے۔ جناب صاحب میں تو ویسے ہی لاڈ کر رہا ہوں، اور جناب یہی ہے احترام بڑا ضروری۔ جی ہاں، کبھی تو ایسے ایسے فکرے سننے پڑتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار شمس صاحب نکل رہے ہیں، ادھر کو منہ کر لو نہیں تو سلام کرنا پڑے گا۔ بڑے بد نصیب بچے ہیں۔ حالانکہ جنید صاحب ٹیچر تو درویش ہوتا ہے، اس نے کسی سے کیا لینا دینا۔ اچھا مجید صاحب اسی درویش ہیں؟
मैं अपने आप को टीचर समझदा रहा। चलो दरवेश हो जो भी है, तुसा केड़ा शनाख्ती कार्ड ते लिखाउंगा। जुनेद बेटा एहतराम करने वाले तो अब भी कम नहीं है, मेरे तो सारे संगीत मुझे झुक के मिलते हैं। हाँ जी, सारे कुब्बे ने। और यार कोई झुक के मिले या आकड़ के मिले जुनैद साहब, हमें किसी से क्या लेना देना। हमने तो दुखी इंसानियत के जख्मों पे मरहम रखना है। हम तो मसीहा हैं। जी साहब असी मसीहा, मैं तो अपने आप को टीचर समझदा रहा। ये मसीहा असी हाँ, तुसी टीचर ही हो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम्हें एक दफा कोई कहे कि तुम बहुत खाते हो, 2 दफा कहे बहुत खाते हो, 3 दफा कहे बहुत खाते हो, तो उसको आगे से कहो कि ये मत देखो कि मैं कितना खाता हूं, ये देखो कि पका कैसा हुआ कि मैं खाता ही जाता हूं। वाह रे वाह। अच्छा जी, आज एक ऐसा टॉपिक मैं छेड़ने लगा हूं जिससे मेरा ख्याल है कि हमारे वो बच्चे जो इर्द गिर्द से ये सुनते हैं कि इन्हें कुछ नहीं करना, ये बड़ा नलायक है, ये देखो फिर फेल हो गया, ये देखो फिर रह गया, वो बच्चे जो हैं उनके लिए ये हौसला अफजाई है बहुत बड़ी। वो ये ज़हन में रखें कि कोई ऐसी बात नहीं होती। बड़े बड़े ऐसे नामवर दुनिया पे लोग हुए हैं जो जिंदगी के आगाज में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, बुरी तरह रह गए हैं, मगर उसके बाद उन्होंने बहुत नाम बढ़ाया। उनमें सबसे पहली मैं मिसाल देनी चाह रहा हूं लियोनेल मेसी, फुटबॉलर जो है। 9 साल की उम्र में इस बच्चे को खतरनाक बीमारी लग गई जिसका बचना ही नामुमकिन कह दिया गया। अच्छा। इलाज कराना इसके वालिदैन शुरू हो गए, साथ इसको फुटबॉल का शौक था। वो बीमारी की वजह से कहते हैं इसका कोई कद भी कट गया। लो जी, जब 11 साल की उम्र थी तो इसको स्कूल की फुटबॉल टीम में से निकाल दिया गया, ये कह के कि इसका कद बहुत छोटा है, बाकी जो खिलाड़ी है वो बड़े लंबे लंबे हैं, इन्हें काट दिया। निकल गया बेचारा, मगर इधर उधर जाके अपना शौक पूरा करता रहा और साथ इलाज मुआवजा भी होता रहा। आखिर इसका कद को 5 फुट 4 इंच तक कर पड़ गया। फिर देख लो ऐसा फुटबॉलर हुआ है कि आज लोग उसको देख रहे हैं। ये पिछले 2.5 साल से मेसी के चक्कर में फुटबॉल शुरू कर बैठा है कि मेरा कद भी इतना, मैंने भी स्टार बन जाना। नहीं, ये खिलाड़ी बन रहा है या फुटबॉल बन रहा है? हाँ अजीजी, रात भी बार्सिलोना को जिताया मेसी ने। यार मेसी ने बार्सिलोना को कई बार्सिलोना जिताया। हाय हाय हाय। लो जी, एक और बंदा हुआ है वॉल्ट डिज्नी, बहुत बड़ा डिजाइनर और बहुत बड़ा मुसव्विर माना जाता है इस वक्त। मिकी माउस का खालक कहा जाता है। अब इसका आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 5 दिसंबर 1901 को ये शिकागो में पैदा होने वाला जो बच्चा था ना जी, इसे ड्राइंग का बेपनाह शौक था। पेंसिल वर्क से लेके वाटर वर्क तक सारे रंग रुंग लेके तो ये हमें खेड़ता खूड़ता रहता था, उन्हीं में गुम रहता था। मगर घरेलू हालात की वजह से बेचारे ने स्कूल ज्वाइन किया और साथ अखबार बेचना शुरू। अच्छा। मुख्तलिफ घरों में अखबार फेंकने के बाद कई दफा ये भी हुआ है कि बेचारा क्लास में नींद पूरी कर रहा है और ग्रेड नहीं अच्छे ले सका, लेकिन ड्राइंग से इसकी दिलचस्पी वैसे ही जुड़ी रही। आखिर तालीम मुकम्मल करने के बाद रेड क्रॉस की एक एम्बुलेंस में ड्राइवर भर्ती हो गया। लो जी, एम्बुलेंस पर अपने शौक की तस्कीन के लिए तस्वीर कार्टून बनाता रहता, वैगन के ऊपर ही एम्बुलेंस पर चलती वैगन पे। हाँ जी, नहीं यार चलती नहीं यार, खिलार के बनाता हूँ चलती वैगन। हाथ होगी तेरे यार, तुम बेवकूफ समझते हो उसको यार, हिट की हो यार, हाथ चुक ले यार। तो आपने बैठना मतलब क्या, मैं समझ एम्बुलेंस चलाता है, मुंह से आवाज निकालता है, इसमें क्या यार, बंदा ऐसे तो नहीं बड़ा बनता ना। चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। बच्चे जब वालिद को इस तरह पोर्ट्रे होते हुए देखते हैं, अच्छा यार, लो जनाब बेचारे ने मेहनत नहीं छड़ी, एक अखबार में लगा, वहां से फिर निकाल दिया गया। मगर ऐसा मारूफ हुआ है, ऐसा मारूफ हुआ उसके बाद कि अमेरिकी इसे अपनी फैशन इंडस्ट्री की बुनियाद रखने वाला मानते हैं। और आप हैरान होंगे सुन के कि यही जो वॉल्ट डिज्नी है, इसने 22 ऑस्कर अवार्ड जीते। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 22 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं और मजमूई तौर पर
59 दफा 59 मरतबा ये नॉमिनेट हुआ है। क्या बात ऐसा बड़ा ये आर्टिस्ट हुआ। लो जी, अब आ जाते हैं अब्राहम लिंकन की तरफ। हाय 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 यार, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हाँ जी, इनका तो बताओ जरा, नाम बड़ा सुना इनका। यार इसका वालिद जो है ये लकड़हारा था, मोचियों का काम भी करता था। इस बच्चे ने खुद भी शुरू में ये डाकिये के तौर पे भी काम किया, क्लर्क के तौर पे भी काम किया। जिंदगी की नाकामियों से घबराया नहीं, आखिर मेहनत करके इसने कानून की डिग्री हासिल कर ली, सियासत में कदम रखा, जगह जगह इसे तंजे मजाक, बहुत ज्यादा लोग इसे छेड़ते थे। मस्कीन सा आदमी था बेचारे का वालिद जो था वो लकड़हारा। उस वक्त अमेरिकन कौम भी कोई ऐसी महजब नहीं थी, इस तरह के लोगों का बड़ा मजाक बनाते थे वो लोग, लेकिन ये मुस्तकिल मिजाजी से डटा रहा। आखिरकार 8 इलेक्शन हारने के बावजूद, मंगेतर की वफात, बिजनेस की नाकामी, फिर नर्वस ब्रेकडाउन हो गया इसका। लग गया रहा 16वां सदर मुंतखब हुआ अमेरिका का, और ये अमेरिका का आज तक का ताकतवर तरीन सदर का। क्या बात है। अब इसका एक मजेदार किस्सा सुनो जी। जब ये सदर बन गया ना जी, होए होए होए, सेनेट में खिताब करने के लिए दाखिल हुआ है। जब बेचारा स्टेज पे आया है खिताब करने के लिए, तो हाल में से एक बंदे ने ऊंची आवाज लगाई, सदर तो तुम बन गए हो अब्राहम, मगर ये मत भूलना कि तुम्हारा वालिद हमारे बड़ों के जूते सीता था। सदर मुंतखब हुआ और बंदे ने आवाज लगा दी। मगर ऐसा बब्बर शेर आदमी ये हुआ है, ये बिल्कुल नहीं घबराया, ना ही नर्वस हुआ है, बड़े आराम से कहता है, हाँ मैं ये जानता हूं कि मेरा वालिद मोची था, और वो आप जैसे ही नहीं, आप जैसे हजारों और अमरीकियों के जूते सीता था, बनाता था। मगर आप लोग ये सोचे कि आप मेरे वालिद से ही क्यों जूता बनवाते थे? इसलिए कि वो एक अजीम फनकार था। क्या बात। उसका बनाया हुआ जूता आपके बुजुर्गों को अच्छा लगता था, इसलिए वो उसके पास आते थे। वो जूते में ऐसी रूह फूंक देता था कि आपके बुजुर्ग उसको पसंद करते थे। इसलिए मुझे फख्र है कि मैं एक अजीम मोची का बेटा। मेरा वाह वाह ना करते जाओ गोगे, इससे नसीहत पकड़ो। तुम्हें एक दफा कोई कहे कि तुम बहुत खाते हो, 2 दफा कहे बहुत खाते हो, 3 दफा कहे बहुत खाते हो, तो उसको आगे से कहो कि ये मत देखो कि मैं कितना खाता हूं, ये देखो कि पका कैसा हुआ है कि मैं खाता ही जाता हूं। अरे वाह, ये था आज का अस्पहाल। और आज की खूबसूरत बात ये कि बदला लेने वालों से नहीं, सह जाने वालों से डरो, क्योंकि उनका मामला फौरन अल्लाह के हजूर पेश हो जाता है। क्या बात। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।